सारिया कहिला बुरा तमे गोटाए बुरा मनीष तमे जहा कलो पूरा कलो मने रखो যদি মো পুর কিছু হয়ে যায় তাহলে পাপি নব তুমি মো ভাগ্যরে লুঠিত বিধবা হেইরা प्रतिमत स्त्री कबे विधवा हुए थी तो पढ़ाई जा तो स्वामी रखते छिरोमणि अरे जाओ ना की ये देवती प्रदा स्वामी रे गए हो तू कावरे तू कहयो को जाऊ तू तो भाई मु बच्ची जी खाइबा को पाउ नथिलो तुरा खाई बच्चू थिलो जीरा साथ कुछिले कहि मते बा होबाकू जाई मु आसिला परे इता स्वामी को इता भाटी मालिक हेलो 50 टका रे गुंडा पाट करूथिलो एबे फियान करूछ पड़ाबो ओ कहूते तो पड़ा चलो भाजो चलो गुरुमा ठीक होई गंदी जहाँ तुम भाग्य थीबो सेया हबो चलो ए मोरी सजार कथा सुनोनी चलो चलो कहलो वो करिसो जे पुअर नुए जे बाप नुए राक्षस ये मुना से डायरेक्ट नुए जे बाप नुए राक्षस जे पुअ बंचित हो जाओ निज बहु को विधवा बाबू कहे से मनीष नुए गोटे जंगली भालू छुटलो और लो ओदी आगे तो पुलिस करलो वो तो ते गाने के हरी वो इटाट के चाकरी देली तू वो ऊपर जवाब दो मोर भूल हेइतिला सेदिन तम कथा मानी तम पाखरे चाकरी करिबा भाबिथिली सबु कलाकार गुड़ाको बुझाइबा सेमानकर मनीष पड़िया अछि আজি प्रमाण पाइगली किछि कलाकार मंच ऊपर जेतिकी अभिनय करती मंच तले ताठारु बेसी भल अभिनय करती मंचरे सेमाने जेतिकी सुंदर मंच तले सेमाने सेतिकी पताका
ମୋ କଥା ମାନି ବିଧବା ହେଇଯା। ଦେବତାରୁ ସିନ୍ଦୁର, ଆଖିରେ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖ, ମଣିରେ ବେକରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସବୁଦିନ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି। ପଥର କାହାରି କଥା ବୁଝି ପାରିନି ଲୋ ସିନ୍ଧୁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯା, ତୋ ବାପା ପାଖକୁ ଚାଲି ଯା, ନହେଲେ ତୋର ବଡ ବଡ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯା। ସେଇମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆଣି ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁ ଭଲ କର। ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଲେ, ଡାଡି ବି ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଫେରେଇବିନି। ଯଦି ତୁ ମୋ କଥାରେ ଦବା ହେଇଯିବି, ଏଇଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ? ମୁଁ ମୋ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ବୁଝିଦେବି, ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ବେକର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଖୋଲିଦେବି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଏଇଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ନା, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ନା ସିଏ ବଞ୍ଚିବେ ନା ମୁଁ ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କେବେ ବି ନିଷ୍ଠୁର ହେବେନି, କେବେ ବି ହେବେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବେ, ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବେ। ବାହାଘରର 8 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତମେ ସେଦିନ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସିଥିଲ। ଆଜି ପୁଅ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତମେ ହସିବ ନା କାନ୍ଦିବ? ଆଲ୍ଲାହ କହିଲା ଭଲ, ଯୀଶୁ କହିଲା ଭଲ, भगवान भी कहिला बोला, लेकिन ये सारिया कहिला बुरा। तमे होताय पूरा मनुष्य, तमे जहाँ कलो पूरा कलो। मने रखो, যদি ମୋ ପୁଅର କିଛି ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ପାପି ନବ। ତମେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ